পিছি মানুহ PM কিষান তো একবাৰ দুইবাৰ পাই কিনা নাপা হৈ যায় ৰখি যায় না ইনাকা কেছ পিছি ঠিকি আছে কালি পৰসংবে না বেছি আইছে এটো কি নিমিতে কোনবা দুইবাৰ দিনবাৰ পাই নাবি নাপা হৈ যায় তো এটো কিনা হনা ৰেক্টিফাই কৰিব ইটো লাগা উপায় কি আছে আৰু দুইবাৰ পাৱলে নিমিতে ইটো লাগা আমি আজি চাও দে ইতিয়া सबसे आगे सावले दो PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम रिजेक्ट आसे ना एक्सेप्टेड आसे इतो सावो लागे इतो किना चेक करबो इतो ला वीडियो भी बनाई दिगिना आसे वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन दे पाइ जाबो ताते जाय ना आउना चेक करबि यादि चुंदो रिजेक्टेड कइगिना आसे इतो सावो लागे दे एक्सेप्ट ना रिजेक्ट आसे कइगिना नेक्स्ट स्टेप तो की आसे कुछि कले दो PM किसान बेनिफिशियरी स्टेटस लॉगिन करबि चेक करबि इतो आउना হতাই দেখি থাকে সব ইউটিউব টিভি দেখি থাকিব পারে PM কিষান বেনিফিশিয়ারি স্ট্যাটাস চেক কৰাটো এদি লেন্ড সেটিং তো বেছিভাগ মানুহ নহি থাকিব আমান মানুহ কোনবা তো ইয়েস আছে মই আজি বি চেক কৰিছে ইয়েস আছে ইহলি বি ইয়াতে চুনটো আধাৰ বেংক একাউন্ট সেটিং স্ট্যাটাস কৈ কিনা আছে ইটো ন হ'ব লাগে ইয়েস হ'ব লাগে হইলি বি মই ইটো কিলে আনি আছে কৈছি গলে তো ইয়াতে ন আছে না ইয়াতে ন আছে কৈছি গলে কিটা NPCI দে চাব আইটো ইয়েস কৈ কিনা পাও দেই कित्या आमी खान नेक्स्ट स्टेप ते NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पेस आधार लिंकिंग मैपिंग स्टेटस चेक करबले आहिबो याते तो लिंक होइगिना थाकी ऑलरेडी टीबीटी तो बैंक अकाउंट खान भी सब शो करि दे तखन ना होइसि गलिबि PM किसान स्टेटस ते नाइ जोआ काली परसों 2 दिन आगेबा एकजन लागा साइ आसे ताइदो एक महीना पार होइसे गय आसे आधार लिंक कुरादो होइसि गलिबि इता तक PM किसान ला स्टेटस ते तो अपडेट न जुति इनाका प्रॉब्लम फेस करे आसे कोशी कोले तो आवनि हान अकाउंट तो चेंज करबि सपोज SBI दे आसे कोशी कोले तो पोस्ट ऑफिस ते होले बि चेंज करबि दे कन्वर्ट करबि और सब प्रा ভাল दो पोस्ट ऑफिस आसे और इटा एते एकटा बेनिफिशियरी लगा आसे ताई लगा तो एक बार भी पाने पूरा रिजेक्ट ते आसे दे 15 इंस्टॉलमेंट रिजेक्ट होय गना आसे तो इतो तो की निमिते कोशी कोले आवनेन टिके आसे याते रीजन तो की आसे कोशी कोले UIDI ना UID never enable for DBT direct benefit transfer NPCI आधार सेटिंग एक बार भी करा ना इतो ला रीजन बता इतो होय गना आसे तो छुट्टी इनाका आवनेन की रीजन इना लॉक पाइसे कोले आवनेन फटाफट चुंदो पुराना बैंक आसे इतो हटाबी अलग बैंक होलबे लगाबी पारादाक पोस्ट ऑफिस लगाबी दे इना ओनाबी होआ नाइ कोशी कोले आवनेन इतो आन पूरा प्रिंट आउट करबी प्रिंट आउट करा बिचिते आवनेन ला डिस्ट्रिक्ट एग्री ऑफिस ते जाइना सबमिट करबी सर आमी इना होय गना आसे इतो इनाका आसे कोइना आरो आवनेन फाल ब्रा इनफरमेशन डिटेल ब्रा कोइरी लागि कोशी कोले तो WhatsApp नंबर तो আছে টিগনা তাতে আইগনা आवनेन विजिट करबो पारे इतो इनाका इमान बिसि इनस्टॉलमेंट पेंडिंग होइगना था आदो आवनेन इतो रेक्टिफाई करबो पारसि गुले इतो पैसा तो आहि जाबो दे इता चुंदो याते रिजेक्ट कइगना आसे ना रिजेक्ट प्रा आवनेन क्रिएट कइगना होय जाबो क्रिएट पेचिते अपडेटेड होबो इतो बासिते आवनेन लगा इतो पेमेंट स्टेटस ते शो करबोले ओलाई जाबो इता याते आमी हान लगते इना आरो एकटा बेनिफिशियरी आसे ताई लगा PFMS ना पेमेंट स्टेटस तो साइसे कोले साबि वैलिडेशन स्टेटस वैलिड ना इना ना सैंक्शन ऑफ स्टेटस सैंक्शन होय जासे साबि आवनेन इतो सब टिकी आसे इदा निजि दिबि आवनेन टिकिबो पारे आसे यादि किते आमी हान इतो ताइला आतो साबो ताइला आतो सैंक्शन खान भी होय जासे होले ताइ इतो पैसा ओलाबो पारा नाहे मेसेज खान इकु नाहे इतो की निमिते कोशी कोले तो ताइ लगा बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी फ्रीज होय गना आसे साइबर सेल ब्रा डेबिट फ्रीज करि दिसे आमी खान विथड्र करबो ना पारबो खुसातो खुसिबो आरो ताइ इतो अकाउंट दे जॉब कार्ड भी आहि जाय SBI लगा दे ताइ इतो ऑनलाइन गेम्स की खिलाब्रा इतो फ्रीज होय गना इता डेबिट फ्रीज होय गना तुक पाय आसे इतो निमिते कोइ गना ताइ ला तो अल्टरनेट बैंक अलग बैंक ते आमी खान जोआ गाली ही आधार और बैंक अकाउंट लिंक करना राखी दिसे नेक्स्ट प्रातो पाबो कोइ गना पिसास करना रुखि आसे और मेन तो की निमिते इतो खान आनी थाके कोशी कोले तो आमी खान की बीमार आसे इतो नाजानि गना तो तावाई ना खाबो तो ना इतो निसिना आवनेन बे इतो PM किसान ला तो की निमिते पैसा ना पाय इतो जानिसे गले इतो ला एरर तो सॉल्व होबो रेक्टिफाई करबो पारबो इतो नाजाना था खाली नाहे आइ थाकिसे इता तो ना होसे रुखिसेओ गयना हाला करि थाकिले নহबो इतो निमिते आवनेन की इतो चेक करबि गयना इतो ला आनि आसे इतो किना चेक करबो सब वीडियो बनाई दिगिना आसे लिंक डिस्क्रिप्शन ते छारे आसे ताते साइ लबि दे इता याते आरो आमी हान लगते एकदम इनाका बेनिफिशियरी एकदम अमेजिंग बेनिफिशियरी एकटा आसे ताई नाहे কৈ থাকিছে কিলে अमेजिंग কৈ আছে কোশি গলে তাই লাগা তো স্যাংশন হৈ যাইছে ইতুবার কালি পরসং স্যাংশন হওয়া দিবি 24 দে স্যাংশন হইছে না ইতু বি হৈ যাইছে হইলেবি তাই তো এয়ারটেল ব্যাংক পি নাই গইছে দে শুনিবি দে ভালবা বেশি মানুহ ইনা বি থাকিব এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক নাই তাই লগতে খালি
SBI হে আছে হৈছে গলিবি তাইতো পইচা নাহে কৈ তা আৰু মই চেক কৰাম তেতো তাইলা পইচাটো লাষ্ট টাইম লাবে আইছে তো কালি পৰসং লাবে হলিবি এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক একাউন্টে আহিছে সেম কেস তো 2023 দিবি ইনাকা দুইজন তিনজন লক পাইছে দে নাম তো আমি লাগা সাপোজ একাউন্ট তো আপুনি লাগা আছে তো পইচা আহা তো আমি লা একাউন্টে নহয় না দুসরা লাগা একাউন্টে হি যাই আছে ইটো সেম ইটো वाला বেনিফিশিয়ারি লগত দিবি ইটো সেম তো হ্যাপেন হৈছে ইটো নিমিতে নিজৰ লাগা কি আছে PM কিষাণ লাষ্ট স্ট্যাটাস ইটো চেক কৰিব লাগে দে ভিডিও পুরা বনাই না আছে সব ভিডিও ডেসক্রিপশন তে লিংক পাই যাব একটা করনা চেক নকরনা থা খান তো করি লবি কোন খান পাই থাকি না নাপা খান কই আছে দে ইনাও না আউনে নুপুজা কিবা থাকিলে WhatsApp নাম্বার তো দি আছে ইয়াতে আইবি আউনেন ইটো চেক কৰিছে গলে কি নিমিতে নাপাই আছে ইটো জানিও তো না তেতিয়া আউনেন ৰেক্টিফাই কৰিব পারব